আজকে আমাদের এখানকার প্রাক্তন মন্ত্রী এবং বর্তমান সদস্য মেবার কুমার জামাতিয়া তিনি আজ এসে আমার সঙ্গে আমার চেম্বারে দেখা করেছেন এবং সেখানে এসে উনি ওনার পদত্যাগপত্র আমার হাতে দিয়েছেন এবং আমি সেই পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছি। আজকে সেটা অ্যাকসেপ্ট হয়ে আজকে ফাইলে আসবে। কাল থেকে ওনার মেম্বারশিপ আর রইল না এই অ্যাসেম্বলিতে। 3 মাস পরেও আব রিপোর্ট প্রেস খেলা তোমার কিন্তু কোনো প্রেস খেতে আবার আমি বারবার থাকা যে তিনি হাই লেভেল কমিটি যে খাইমানি তিনি প্রি ইলেকশন সময়ও মানে ইলেকশন সিদ্ধান্ত আবার তাং খাই দেখি আবার অনেকবার কোয়েশ্চেন খাইকা কিন্তু কোনো ওয়ান হল কক বরফ নিবাগে রোমান স্কিম নিবাগে অনেকবার থাকা কক রোমান স্কিম মানে বলছেন কমসে করছেন দীর্ঘদিন নিবাগে আন্দোলন খাইকা চ্যারিটি ডিমান্ড লং টার্ম ডিমান্ড কক রোমান স্কিম ভাইন जों दिनै आमालाव बिजेपि आइपि सरकार आमालाव पास खानायबा आं साका किन्तु आवबो जों खायबाय अबो बे बोसोर 100टा बंग रहमानि 100टा बंग जों आगे अरिजिनाल बंग न साइना बागै जोंनि ककबरनि बंग न टेक्स साइना बागै जों बंग रहमानि 100टा बंग रहमानि 100टा बिसि बोसोर मा 3टा बोसोर चेन्ज लाइसि 100टा रहमानि बिसि अनि 3टा खायगा न हाताय कतर खायगा बलमार गन्दा टिशा खायगा ঠিক আছে হাতুক বেড়ে মাত্র 3টা ছিল হোক ওরা বড় ইংলিশ রাখা বসে আনি ডিপার্টমেন্ট হইতে 100টা বঙ্গ হতে পারো 100 বেশি মাত্র 3টা বড় অ্যাকসেপ্ট হয় প্লাস কবর মান স্কিম বিভাগই जों फाइल फैका कैबिनेट কিন্তু কবর মাসি বাহিনী जों पास लायनाय তার মানে চিনি বরনি বাগै आं खाकागो आं जे खायना बे जनमन जे आसा आकांक्षा दंमोन बांगोचिन हाजार हाजार बेकार दंमोन आबो जों कोनो खायनि आं दिल्ली थांब्राव आं 2 बार साका चिनि अमित शाह जिनो साका चिनर हाजार हाजार वेकेंट पोस्ट दङ बैकलॉग पोस्ट दङ स्पेशल एसटी नि बागै प्राय 25,000 एसटी बैकलॉग पोस्ट दङ आब्रो नफानो स्पेशल ड्राइव खायै नेरक सिडि आब्रो आं बनो साका बिदि आबो साबो आं चिफ मिनिस्टार कक सानाय गभर्नमेंट कक सानाय आरो आं बसाय खाबो गे चिनि Joto Cyber City IPFT na harmuto actors nini iso separate state. Kintu bo separate state no sung iya phana to tini sung kacha tini cabinet ni approve khai bani. Tini TTC khai bani. Aphana mantu the meantime direct fund phana mantu. Ge oh my god ma tini department barana to mani Galista department barana to mani. Additional seat barana to mani nini MDC seat अब 30टा दङ अब 50टा दंमानि आबार जतनो जों सालाय जा आपनो मांगरे हांखाय कमसे कम जों टिबर टेक्स आबोन आं वानसमान जे लंग स्ट्राइक तो जे अल्टीमेट गोल तो जे टिब्राल स्टेट हुड डिमांड माइन संग फानो आबुं बचन बर एलायंस जों एग्रीमेंट लायका रिटेन लायका जे अमा हाइफानो दरिस एडिशनल फानो जों 50 सीट फाइमा हांख्लाय ते डाइरेक्ट फान्ड मा हांख्लाय आफानो interim ni bagai samoyik ni bagai afan जों चिलमां बाले खालामनाय के बचन 4 बोसोर लुखा आं मोन्ट्रिन का जों केबो खायमिलिया चिनि कक नांलिया प्लास चिनि जे सुदा आं चिनि यानाव सायमा बीजेपी नि एमएलए 4 जन एमएलए बर रिजाइन देखा तानि बागे चिनि आइपीएफ नि जों शासक दल नि जों एमएलए जों 3 जन जों रिजाइन मा देखा ता बागे पाब्लिक सायमोन बरमान खागो आगामी दिनाव जों ते सामो काम खायनाय पाब्लिक नि जखन तो बर सन्तोष दंलिया पाब्लिक नि आं सन्तोष खायमिया साबिक आं जेबो अमाय बांखा किन्तु भबिष्यत आं खागो जों गाहाम के सामता गांखलाय जों पाब्लिक नि बुजक सानाय जों जनगण बुजक सानाय जे जों आइपीएफ टी स्पेशल आन्चलिक दल चिन्ना हरमु वानसमु आबो जों तेसे जों पत्र खायनाय आं खागो पाब्लिक रक किनो ब्लग तंनाय ते जों आगामी दिनाव जोंनि मुभमेन्ट तेबो आगाव थांनाय गावखौ सायना हायनो हायजाथुमनो आं बेलायके आंनि खाक्सामा हामबाय याफार